नहीं देखें पानी है पाकिस्तान की मैशियत आपको पता खतरे में, और आपने कब तक रखा हुआ है चाय के हवाले से। मिनिस्टर जी कह रहे हैं नहीं पानी है यार, गर्म पानी है। चले फिर मैं ठीक, सबसे क्योंकि चाय का फॉलो मग कर रहा लगा। हूँ, आगे देखें। कह रहे हैं चाय कम नहीं कर। देखें पानी है। चले ठीक है, चाय के हवाले से बता दें। मैं बड़ा कम देखें, किया आपने कुछ चाय इस हवाले से, जो मिनिस्टर कह रहे हैं कम कर दें। मैं पानी गर्म पी रहा हूँ जी, इससे ज्यादा आपको मैं क्या इसका बता सकता हूँ इसी वक्त। दूसरा देखें, आपका पॉइंट ठीक है और यही हमने डिस्कस किया था कि ये आपके सुपरस्टार्स जो है ना पीजेएल में नहीं है। सो हम क्या करें कि ये फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ना कि 6 अगर फ्रेंचाइज हैं तो 30 लोग इंटरेस्टेड हैं इनको खरीदने के लिए। मैसिव एक तरह से ट्रैक्शन जिसको कहते हैं ना, और इंटरेस्ट है। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम आइकॉन्स अनाउंस कर रहे हैं। उस डग आउट का जो इंचार्ज होगा वो परमानेंट होगा, वो सुपरस्टार होगा, और वो अगले आपको मेरे ख्याल में 10-15 दिन में अनाउंसमेंट्स मिलेंगी। एक इन्वेस्टर के लिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान की। देखें ना, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अंडर 19 के बच्चे को आप लेके चलते हैं और अपने विंग्स में रख लेते हैं, सो ये आपके लिए एक गुड डीड भी है और एक सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। सो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। और जैसे मैंने कहा कि हम आइकॉन्स के थ्रू डग आउट को पॉपुलर करेंगे ताकि जितने भी फैंस हैं उनका इंटरेस्ट है ये इसके ऊपर। सर, जब पाकिस्तान मुल्क से बाहर खेल रहा था तो असद शफीक टीम का हिस्सा थे टेस्ट का, और लोअर मिडिल ऑर्डर में बड़ा अच्छा खेले। 1200 भी उसके हैं, 27 के करीब 50s भी हैं, 38 एवरेज है। उसको बुला दिया गया है, इस पर मैं जानना चाहूँगा। यार इंडिविजुअल है, देखिए मैं ज़्यादा सिलेक्शन के ऊपर करता नहीं हूँ बहस मुबाहिसा। बात यह है जी, एक सिस्टम और एक आपका सक्सेस रेट जो है वो इनक्रेडिबली अच्छा है। तो उसमें जो है ये खाम खा की, हालांकि मुझसे ज़्यादा जिसने 20-25 साल कमेंट्री की है, एक एक प्लेयर को टेक्निकली जो जानता है, मुझसे ज़्यादा अड़ी लेने वाला तो कोई हो नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं ना, मेरा तो एक राइट मैं समझता हूँ एज अ चेयरमैन, एज अ क्रिकेटर, मगर मैं कभी कोशिश नहीं करता हूँ कि किसी स्ट्रैटेजी में आके और दखल अंदाजी करूं। बल्कि मैंने ये जो सक्सेस है ये इसी वजह से है कि चेयरमैन एंड कंपनी पीछे हटे हुए हैं और लीड ले रहे हैं जो उसके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि टीम वाले और आपके चीफ सेलेक्टर। सो ये सिलेक्शन के ऊपर जैसे मैंने कहा ना, कभी भी एक पेज पे नहीं हो सकते, प्लस एंड माइनस हैं। कोशिश यही है कि जो है जिसको जायज़ है हिस्सा हक है वो ज़रूर मिले। रमीज़ भाई, आईपीएल की विंडो हम देख रहे हैं कि एक्सपेंड होती जा रही है। अभी आईपीएल की जो डील हुई है राइट्स की, वो तकरीबन $6 बिलियन के करीब हो गई है, और जिस तरह से ये विंडो एक्सपेंड हो रही है, इससे ये लग रहा है कि बायलैटरल सीरीज जो हैं वो खतरे में स्क्वीज हो रही हैं जी। तो इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के अंदर इस चीज़ को, इस पर बात करना चाहेगा, या रमीज़ जो है वो ESL की टीम्स को भी बढ़ाने के हक में है, या विंडोज़ को मज़ीद बढ़ाने के हक में, T20 लीग्स के हक में? देखें, ये अभी तक तो कोई इसकी अनाउंसमेंट नहीं है कि विंडो बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर मेरे व्यूज़ हैं जो कि आईसीसी प्लेटफॉर्म पे जाके इंशाल्लाह अभी जुलाई में मीटिंग है, बात करेंगे। मेरा 4 नेशंस का भी जो एक कॉन्सेप्ट था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आई थिंक यहाँ पे मीडिया को शायद ये रिपोर्ट्स हैं कि वो शेल्व हो गया है या ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए कि वो बंडल राइट्स कर रहे थे वर्ल्ड कप इवेंट्स और सब चीज़ों के, तो उन्होंने कहा कि एक और प्रॉपर्टी अगर हमने अभी अनाउंस कर दी तो सारे इन्वेस्टर्स इस तरफ लग जाएंगे। सो ये एक नया चैलेंज होगा। हमें नहीं पता कि उसमें 100% रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मगर जो एक हमारा चलता हुआ साइकिल है उसमें खलल पड़ता है, तो इसलिए हम इसको अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट मेरा पॉइंट ये है कि ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड होगा जो कि चैलेंज करेगा हर उस सतह के ऊपर जहां पाकिस्तान शॉर्ट चेंज हो रहा है। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। इसके ऊपर अगर जैसे ये डेवलपमेंट फॉर्मली हमें पुट अक्रॉस होगी, अपना ओपिनियन इंशाल्लाह देंगे और दबंग अंदाज में देंगे। बाकी मैं जल्दी ये भी बता दूं कि हमने एक फंड भी कायम किया है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, और वो फंड इसलिए कायम किया है कि इतनी ज़्यादा लीग क्रिकेट में जाके खेलते हैं। और मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो लास्ट टेस्ट मैच था उसमें सकत ही नहीं थी, कई प्लेयर्स में बर्न आउट थे, क्योंकि इतना ज़ोर लग जाता है इन लीग्स में जाके या जब ये खेल रहे होते हैं बाहर मुल्क से, कि जब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सीज़न है एवर, इसमें कोशिश मेरी यही थी कि हम इनको ना जाने दें जहाँ पे ज़रूरत नहीं है इनकी,
اور ان کے کانٹریکٹ کی 50-60% جو ہے اماؤنٹ ہم ان کو دیں تاکہ یہ عزت سے اپنی یہاں ٹریننگ کریں. عزت تو خیر ان کی بہت ہے, بٹ اس طرح سے نہ جائیں کہ جہاں پہ ہر لیگ جب شروع ہوتی ہے, اور ساری لیگ پاکستان بیسڈ ہے. ابھی جو ایمریٹس میں ہو رہی ہے 9 ان کو اوورسیز پلیئرز چاہیے ہیں, 11 میں سے 9, اور اسی وقت آپ کی ساؤتھ افریقن لیگ ہو رہی ہوگی تو ساؤتھ افریقن کرکٹرز تو نہیں اویلیبل ہوں گے, بگ بیش ہو رہی ہوگی آسٹریلینز نہیں ہوں گے, تو کون آئے گا پاکستان کو یہ اس میں کریں گے. سو میرا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے جو کریم ہے, ہاں کاؤنٹی کرکٹ میرے حساب سے بہت ہی اچھا ایک وہیکل ہے جہاں پہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور وہ آف سیزن بھی ہوتی ہے یوزلی گرمیوں میں, بٹ جہاں کوشش ہو سکتی ہے ہم کوشش یہ کریں گے کہ فریش رہیں پاکستان کے لیے, جب یہ آئیں تو ریڈی ٹو گو. ہم لیفٹ سائڈ سے لاسٹ 3 کویشچنز لیں گے. ابو بکر جی. رمیز بھائی, آپ نے لیگز کی بات کی ہے تو ایک لیگ کشمیر کے نام سے بھی ہو رہی ہے, اور وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کافی زیادہ انتظامی اور مالی بدعنوانی کی بھی خبریں دکھائی دیتی ہیں. ایون کہ جو رنر اپ اور ونر تھے لاسٹ ایئر کے, ان کو ابھی تک انعامات نہیں مل سکے, ان کے جو پرائز انہوں نے اناؤنس کیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مین آف دا میچ, مین آف دا سیریز. بہرحال یہ سب چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے این او سی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ جتنے بھی لوگ اس لیگ میں انویسٹ کرتے ہیں وہ پی سی بی کے این او سی کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اگر یہ بدنامی ہوگی پوری دنیا کے اندر, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, تو آفٹر آل پاکستان کرکٹ, پاکستان اور کشمیر کی بدنامی ہوگی. تو اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں, جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو ہم نے یہ چیلنجز جو ہیں وہ پریزنٹ کر دیے ہیں, اور ہمارے پاس بھی رپورٹ آئی ہے 4 فرینچائزز خوش نہیں تھیں. سو اس کے اوپر جو ہے دیکھیں یہ ایک نیریٹو بڑا اسٹرانگ ہے, اور اس نیریٹو کو شاید بلڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک, بٹ جب تک کہ چیزیں کوشر نہیں ہوتی ہیں ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. سو ہم نے جہاں پہ یہ چیز جانی چاہیے تھی وہاں پہ ہم نے بھجوا دی ہے. آپ کا ایگزیکٹلی پوائنٹ جو ہے نا, ہمارے پاس تو ان رائٹنگ آیا ہوا ہے. جی رمیز بھائی, پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سے کرکٹ بورڈ اور کرکٹ گروہ کی ہے پاکستان میں, فینس کی بھی خاصی سپورٹ آپ کے پاس حاصل ہے, اور جس طرح سے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں بھی کانفیڈنس تو ہمیں نظر آ رہا ہے جی. لیکن دوسری طرف آپ نے کہا کانفیڈنس اس لیے کہ کیمراز جو ہے نا یہ میرے لیے اتنے مشکل کام نہیں ہے ان کو جھیلنا. اچھا, دوسری طرف آپ نے کہا کہ آپ نے وزیر اعظم کو عرضی ڈالی ہوئی ہے ملاقات کے لیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم دوسری طرف جو ہے وہ سابق چیئرمین جو ہیں ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. اچھی بات اور ہے. کچھ حکومتی رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اکنامک کرائسس میں ہیں, جیسے ہی ہم نکلیں گے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ رمیز راجہ کو گھر بھیجیں گے. تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو رمیز راجہ کیا کپتان کے کھلاڑی کی طرح ہی ایک مزاحمت کریں گے, یا جو فیصلہ ہوگا وزیر اعظم کی طرف سے اسے منوان قبول کریں گے؟ وہ پیٹرن ان چیف ہیں جی, پوائنٹ کہنے کا یہ ہے. مگر آئی تھنک اگر آپ کے فینز آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی پرفارمنس بولتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے یہ ڈیسیجن کرنا میرے حساب سے, بٹ ان کی کال ہے کمپلیٹلی. رمیز بھائی, پہلے ٹیم کا اعلان ہوتا تھا تو چیف سلیکٹر تھے وہ یہاں پہ آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے اور پلیئر کی کارکردگی کے بارے میں. آپ ان کے لیپ ٹاپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میرے خیال سے سمیع الحسن نے کہا جی آپ مت جایا کریں. تو اب کیا وجہ ہے کہ وہ جب بھی ٹیم کا اعلان کرتے ہیں مگر لنک شیئر کر دیتے ہیں اور یہاں پہ پریس کانفرنس نہیں اور سامنے نہیں؟ ٹھیک ہے, یہ کرواؤ یار پریس کانفرنس, سوال ہوتے ہیں. بالکل بالکل, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے.